Welcome to ECC TV broadcast. Let's start now. Pastor Chun Choi, thank you for joining with us tonight. For the sake of the audience, I will speak in Indonesia and let Mrs. Monica Stefanus will translate it for you. Selamat malam semua. Mari kita satu dalam doa. Saya juga berterima kasih Anda sudah mau hadir dalam Zoom meeting gathering kita pada malam hari ini. Nanti akan dibagi dua sesi utama seperti biasa gathering kita. Yang pertama adalah Pastor Chun Choi akan menyampaikan message yang dia dapat dari Tuhan untuk Anda dan saya dibagikan malam ini. Dan setelah itu sekitar 30-40 menit message, kemudian kita lanjutkan dengan Q&A. Bagi Anda yang mau bertanya, Anda bisa raise hand, kode raise hand, atau Anda memberikan chat, nanti saya akan bacakan. Terutama pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman seperti Kristo, Gunawan, dan teman-teman yang ada tentu saja akan diberikan secara langsung. Tapi bagi Anda audiens yang lain, Anda silakan raise hand lebih dahulu untuk bertanya, atau Anda kemudian bisa chat pada kolom chat dan kami akan bacakan dan sampaikan itu ke Pastor Chun Choi sebagai speaker narasumber kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sapa panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat segala kasih karunia anugerah yang Engkau sudah curahkan bagi kami. Malam hari ini biarlah kembali kami diajar, kami dibangunkan, kami dididik, roh kami dikuatkan, supaya makin mengikuti Engkau, mengiring Engkau untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih memberkati hamba-Mu, Pastor Chun Choi, dalam membagikan firman hamba-Mu, Mrs. Monica ketika mentranslate bagi kami, dan kami semua, supaya kami bisa memahami, mengerti, dan melakukannya. Terima kasih, biarlah ini menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah kesempatan bagi kami untuk dibangun secara rohani bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, sebelum mulai, bolehkah saya bertanya kepada Pastor Chun Choi sedikit latar belakang? Can I ask you a little bit about your background? Sure. Go ahead. Saya temukan bahwa Pastor Chun Choi cukup orang yang buat saya cukup berani melangkah. Terutama ketika yang menarik, when you leave your workplace, ketika Anda tinggalkan dunia kerja dan masuk ke dalam full-time ministry. Kira-kira apa yang mendorong Pak Chun Choi, Pastor Chun Choi untuk melakukan itu? What drive you come out from your secular job? Because you did a very courageous step. Okay, in 1996 or 98, around there, there's a word for me, say that God have a calling for me, and I don't go out first, wait for the timing of God. So the 2001 is the timing that when the bank I work with, a foreign bank, suddenly closed down Singapore or Asia. I just felt my spirit that this is the time to leave the corporate world. Oke, jadi pada tahun 1996 itu saya terima panggilan dari Tuhan, tapi saya juga masih menunggu waktunya, dan ternyata pada tahun 2001 bank asing tempat saya bekerja itu tutup di Singapura maupun di Asia. Jadi saya tahu ini waktunya untuk saya meninggalkan dunia korporat. Pastor Chun Choi, terutama ketika Anda memastikan itu langkah itu, apakah memang itu satu-satunya tanda yang Anda tunggu, atau memang sebelum itu sudah ada pergumulan yang cukup besar untuk meninggalkan dunia pekerjaan dan masuk ke dalam full-time ministry? So, Pastor, is it the only sign that you have received, or before that there are
also, just you have a struggle or you have things that's going on that make you come into the ministry, full-time ministry? Before I came to the full-time ministry, I was very active in the Methodist Church. I was in the leadership. I was in charge of the youth. I was in charge of prayer. I was the local preacher in the church also. So I was pretty active while I was working. Jadi pada saat saya masih ada di dunia korporat, saya aktif sekali di gereja Metodis. Saya juga pendeta khotbah lokal. Saya juga menangani youth. Saya juga menangani doa. Saya aktif sekali di gereja Metodis. Thank you, Pastor Jun Choi. Saya mau tanya lebih lanjut tentang bagaimana Anda bisa sure tentang your calling pada waktu itu. Tapi saya pikir ini message yang Anda coba sampaikan mungkin malam ini atau tidak, saya nggak tahu. Tapi tema yang Anda beri adalah be led by the Spirit. Jadi kalau itu saya serahkan saja langsung kepada Pastor Jun Choi untuk deliver the message. Yeah, so because how can you be so sure that it is God's calling? So, but I don't know, maybe you also, just integrate it with your message, because your message topic is also led by the Holy Spirit. So that's why I just offer the time to you now. So I can start sharing now. Mm-hmm. Start sharing and maybe also integrate it with your own testimony about it. Okay. Right. Oh, thank you. And may the Lord lead us as we get together. May His Spirit speak through us. Dialah Tuhan yang memimpin kita saat kita berkumpul bersama ini, dan dialah Roh Kudus yang berbicara kepada kita. May our spirit be sensitive to the leading and the word and the voice of the Holy Spirit. Dan dialah roh saudara itu menjadi peka untuk pekerjaan dan untuk firman, perkataan dari Roh Kudus. Okay. We are living in a very challenging time, right? Kita ini hidup di saat-saat yang penuh tantangan. During the pandemic, we are still in the pandemic, you will receive, I think, many email, many WhatsApps and so forth, but you don't know which is true, which is not true, right? Di tengah-tengah pandemi ini, saya yakin saudara menerima begitu banyak email, WhatsApp, info-info yang saudara sendiri tidak yakin mana yang benar dan mana yang tidak benar. We should not be surprised. Kita tidak boleh kaget. Because in Matthew chapter 24, it already says the end time is a time where there are a lot of deception. Oleh karena di dalam Matius 24, Yesus sendiri mengatakan bahwa akhir zaman adalah waktu terjadinya penyesatan. This is the day we're living in a day of full of deception, full of manipulation. Dan kita hidup di masa-masa begitu banyak terjadinya penyesatan dan manipulasi. So we need to be alert. Jadi kita harus waspada. And we need to be discerning. Dan kita pun juga harus bisa membedakan, Who know mengenali. the truth? Mhm. Who know the truth? Untuk mengenal kebenaran. God. Siapa? Yaitu Allah. The Spirit of God is the Spirit of truth. Amen. Karena roh Allah adalah roh kebenaran. Amin. So you don't go to men. Jadi jangan pergi kepada manusia. You don't go to the news. Jangan pergi kepada berita. You don't go to your government. Jangan pergi kepada pemerintah. You don't go to the leaders of the world. Jangan pergi kepada pemimpin dunia. Because everyone have their own agenda. Amen. Oleh karena masing-masingnya punya agenda pribadi sendiri. So we go to God. Jadi kita harus datang kepada Tuhan sendiri. That's why when Jesus, before he left the world, he said in John chapter 16, Jadi he said in verse 7, he said, it is advantage that I go away. makanya pada waktu Yesus akan pergi dari dunia ini, dia meninggalkan kepada kita firman di dalam Yohanes 16 sampai 17 yang mengatakan lebih baik kalau aku ini pergi.
He said, Tuhan. advantage that I go away. Lebih untung aku itu pergi. But you know, for the disciple at that point of time, when they hear that Jesus leaving them, you know how did they feel? Dan bagi para murid pada waktu mereka mendengar Yesus mengucapkan hal itu, bayangkan bagaimana perasaan mereka. Example, if you have a friend who is so close to you, suddenly say, I'm leaving Indonesia, I'm going to America, and I will not be coming back. How would you feel? Jadi kalau seandainya saudara punya sohib yang begitu dekat sekali dengan saudara dan kemudian mengatakan, aku mau meninggalkan Indonesia, aku mau ke Amerika dan aku tidak akan pulang lagi. Bagaimana perasaan saudara? Will you say that, okay, go ahead, go away? Apakah saudara bilang, ya sudah sana pergi yang sana? You say, please don't go. We have been so close for so many years. I really need your presence here. Dan atau bilang, aduh jangan pergilah. Kita sudah begitu dekat sekali, bertahun-tahun kita begitu dekat sekali. So I believe the disciple felt very, very sad. Saya percaya para murid merasa sedih sekali. They felt very, very disappointed. Mereka merasa sangat kecewa. Why? Kenapa? Because their hope was on Jesus and Jesus alone. Karena harapan mereka hanya kepada Yesus dan hanya kepada Yesus saja. Now Jesus said, I'm going away. That means their hope is gone. Padahal Yesusnya bilang, aku akan pergi. Itu artinya kan harapan mereka hilang. Remember the disciples that walked Jesus on the road Emmaus? Saudara ingat dua murid Yesus yang jalan di jalan Emmaus? When Jesus approached them, they didn't recognize Jesus, right? Pada waktu Yesus itu mendampingi mereka, mereka tidak mengenali Yesus, bukan? Actually, they were very sad. Sebenarnya itu karena mereka sangat sedih. Right, on the road, when they were talking to Jesus, they were very, very sad. Dan pada saat mereka berjalan beriringan, ngomong tentang Yesus, kedua murid ini sangat-sangat sedih. Jesus opened the word of God for them. Yesus membuka firman Tuhan buat mereka. To explain why Jesus had to go, what the scriptures say about him. Dan apa yang firman Tuhan katakan mengenai dia. They told Jesus, the one we trust, the one we hope, but now is gone. Murid-murid itu bilang, ya orang-orang yang kita harap-harapkan ini sekarang dia sudah tidak ada lagi. You know, brother, sister in Christ, Jesus said, it is advantage, it is good for you that I go away. Why? Saudara-saudari, Yesus sendiri bilang, itu lebih menguntungkan bagi engkau kalau aku itu pergi. Kenapa? You know, saudara in tahu, the Old Testament, di dalam perjanjian lama, when God wants to do something, pada waktu Allah ingin berbuat sesuatu, the Spirit of God will fall upon that particular person. Maka roh Allah akan tugas orang tersebut, orang yang bersangkutan. Fulfill the will and the plan of God at that point of time. Untuk menggenapkan rencana dan kehendak Allah pada masa itu, pada saat itu. So when the task is finished, the Spirit will leave the person. Pada waktu tugasnya selesai, roh Allah meninggalkan orang tersebut. When Jesus was here on earth, pada waktu Yesus ada di sini di bumi, he only can be in Samaria or Jerusalem or in Galilee at one time. Dia hanya bisa ada di Samaria, Galilea, dalam satu waktu dia hanya bisa ada di satu tempat. So if you're in America, you're in Indonesia, if Jesus in Jerusalem, you have to either have Zoom meeting with him or you meet him. Ya, apakah yang di Amerika, di New Zealand, di Yerusalem, apakah pada waktu itu bisa melakukan Zoom meeting? But today, sekarang ini, after Jesus died, buried, rose, and ascended to the Father, the Holy Spirit came. Setelah Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit kepada Bapa, Roh Kudus datang. Right? The Holy Spirit came, and now what happened when you believe in Jesus? Everyone has the Holy Spirit. Nah, sekarang apa yang terjadi? Barang siapapun juga yang percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus ada pada dia. Amen. Amen. But the Old Testament saints, they did not have the Holy Spirit.
Tapi orang kudus perjanjian lama mereka tidak memiliki Roh Kudus seperti itu. We have the Holy Spirit. Kita memiliki Roh Kudus. So you just imagine with me, all the saints in heaven of the Old Testament look down and say, it's not fair. Maka saudara bisa bayangkan orang-orang kudus dari perjanjian lama melihat dari atas ke bawah dan mereka bilang nggak adil. We cannot do the work that all these people right now on earth can do. Kita tidak bisa melakukan karya yang sekarang orang-orang yang ada di muka bumi ini bisa lakukan. So they are very jealous of us. Jadi mereka tuh iri kepada kita, bukan? You know, we have the Holy Spirit. Kita ini memiliki Roh Kudus. What do we do with the Holy Spirit? Dan apa yang kita lakukan dengan Roh Kudus? We still live our own life. Kita masih tetap menjalani hidup pakai cara kita sendiri. Right? That's why Jesus said, it's an advantage, good for you. When I go away, the Holy Spirit come. That means I come to form the Holy Spirit and live inside you. Isn't it good? Dan makanya Yesus mengatakan lebih baik kalau aku tuh pergi. Lebih menguntungkan bagimu. Karena itu artinya aku bisa hadir dalam Roh Kudus di dalam dirimu sehingga bisa maksudnya menuntun sepenuhnya. I live inside you. I will you personally. You don't have to look for me. I will you 24/7. Jadi aku menyertaimu secara pribadi. Engkau tidak perlu mencari aku karena aku ini bersamamu 24 jam, 7 hari. Is it not advantage for us? Bukankah itu keuntungan buat kita? Amen. Amin. So that's why we need to learn to work with the Holy Spirit. Makanya kita perlu belajar untuk kerja bersama atau kerja bersama dengan Roh Kudus. In Jeremiah, in Zechariah chapter 4 verse 6. Sakaria 4 ayat yang ke-6. Let's read the verse. Mari kita membaca ayatnya dari Sakaria 4 ayatnya yang ke-6. Sakaria 4 ayat yang 6 dikatakan, maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan kuasa dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. What did God tell Zechariah? Nah, apa yang dikatakan Sakaria ini? Not by might, not by power, but by my spirit, say the Lord of hosts. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi oleh rohku, kata Tuhan semesta alam. Why God spoke to Zechariah this way? Kenapa kok Tuhan berbicara seperti ini kepada Sakaria? Zechariah was assigned to rebuild the temple. Oleh karena Sakaria itu ditugasi untuk membangun bait Allah. The time Jerusalem was in a ruin. Pada ketika itu Yerusalem ada dalam puing-puing. It's not going to be easy for Zerubbabel, sorry. Jadi bukan Sakaria tapi Zerubabel ya. Jadi bukanlah hal yang mudah untuk Zerubabel. Right? You see, Zerubbabel has a few visions. Dan Zerubabel itu punya mendapatkan beberapa penglihatan. One the vision, Joshua was there. Salah satu penglihatan yang dia dapatkan, Yosua ada di situ. Joshua was a high priest. Yosua pada ketika itu adalah imam besar. So Joshua represent the religious group. Dan Yosua itu mewakili kelompok agamawi. Zerubbabel is a civil servant. Dan Zerubabel adalah apa ya? Civil servant, government people. Adalah pejabat. Okay, so God told Zerubbabel, not by might, nor by power. Jadi Tuhan bilang kepada Zerubabel, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah. You don't depend on religious power, religious connection. You don't depend on civil servant or governmental connection and power. Engkau tidak bergantung kepada orang-orang agamawi. Engkau tidak bergantung kepada pemerintahan, kepada kekuasaan pemerintahan, kepada daya dari pemerintah.
build temple based on your connection, based on your relationship with people, based on wealth, based on experience, based on anything that is secular or even spiritual. Jangan membangun bait Allah ini jangan bergantung kepada koneksimu, jangan bergantung kepada pengalamanmu, kekuatanmu, sumber daya yang ada padamu, jangan bergantung kepada manusia. By my spirit. Tuhan bilang, tapi oleh rohku. You build this. Saudara akan bangun ini, engkau akan bangun ini. You know, it's not going to be easy for Zerubbabel, okay, to imagine he had to depend the Holy Spirit to build this temple. Ini tidak gampang buat Zerubbabel untuk membayangkan hal ini, bagaimana dia harus bergantung kepada Roh Kudus untuk membangun bait Allah. You know, in the Bible, when God want to build something, God want to start something, only the thing that God do is only God can do. Dan pada waktu aku ingin melakukan sesuatu atau memulai sesuatu, memang hanya Allah saja yang bisa melakukannya. And when God want to do something, God will look for a man or a woman. Pada waktu Allah ingin melakukan sesuatu, maka Allah mencari seorang pria atau wanita. So God look for Zerubbabel down here. Dan ketika itu Allah mencari Zerubbabel. Amen. Amen. You see, remember David. Remember what? King David. Ingat Raja Daud. Okay. When Goliath came, the Philistine want to attack. Dan pada waktu Daud ini, pada waktu Goliat dan orang-orang Filistin itu menyerang dengan jagoannya Goliat. What the King Saul told David, take my armor. Apa yang Raja Saul katakan kepada Daud? Kenakan perlengkapan senjata, pakaian perangku. What did David say? Apa jawaban Daud? I come in the name of the Lord. Aku datang dalam nama Tuhan. He doesn't come in the name of the armor, King Saul armor. Dia tidak datang dalam nama perlengkapan senjata Raja Saul. So this is one example of not depending on the worldly thing, on what we have, but on God Himself. Dan jadi tidak bergantung kepada hal-hal, maksudnya benda-benda dunia dan apa yang kita miliki, tapi harus bergantung kepada Allah sendiri. So not by might, not by power, but by spirit. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, melainkan oleh rohku. John chapter 15 verse 5. Yohanes 15 ayat yang kelima. Let's read the verse. Mari kita baca ayatnya. Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Right? What did you say? Without me, you can do nothing. Tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Okay? Without me, you can do nothing. Tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. But today, you look into the church. Tetapi sekarang ini kalau saudara melihat kepada gereja, We can do a lot of things without God. saudara bisa melakukan banyak perkara tanpa Allah. Why? Kenapa? We depend on money. Kita bergantung pada uang. We depend on connection. Kita bergantung kepada koneksi. We look for rich businessmen. Kita mencari pebisnis kaya. So after doing all those things, using all these means, we put the chop there. God blessing. Kita menggunakan semua hal-hal ini dan kemudian kita nyetempel, oh ini berkat Allah. We put the name of God out there, right? Nama Tuhan, ya. When God look at that project, you think God say, yes, it's mine. Kalau saudara pikir kemudian kalau Allah melihat kepada proyek yang jadi itu, ya, apakah saudara akan mikir bahwa Allah akan berkata, ya ini memang milikku? Yes or no? Ya atau enggak? You see, God say, I never share my glory with anyone, right? Tuhan itu mengatakan, aku tidak pernah berbagi kemuliaanku dengan siapapun juga. Either all of me or nothing of me. Pertanyaannya adalah, dari aku atau tidak sama sekali dari aku?
That's how God work. Itu cara kerja Allah. If not, God cannot take the glory. Amen. I cannot hear you, Pastor. If not, God cannot take the glory because if it's man and God together. Karena kalau enggak, Tuhan itu kan enggak bisa nerima kemuliaan itu karena manusia, pikir manusia dan Allah itu sama-sama. Okay. When Jesus said, "Without me, you can do nothing," what was he saying? Pada waktu Yesus mengatakan tanpa aku, engkau tidak di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. He's Apa saying that, sebenarnya artinya itu? he was saying that the work that I do, only I can do. Yesus sedang mengatakan pekerjaan yang aku lakukan hanya aku sajalah yang bisa melakukannya. You look in the Bible, Kalau saudara membaca Alkitab, crossing the Red Sea, only God can do. menyeberangi Laut Merah hanya Tuhan yang sanggup melakukan. Crossing the River Jordan, only God can do. Menyeberangi Sungai Yordan hanya Allah yang sanggup lakukan. Walking around the Jericho and the wall Jericho come down, only God can do. Mengelilingi tembok Yeriko, merobohkan tembok Yeriko hanya Allah yang sanggup. There are many other stories if you want to look into the Bible. Dan begitu banyak lagi kisah-kisah lain kalau saudara membaca di Alkitab. You remember Gideon is another one. Dan ingat Gideon juga contoh yang lain. God rebuilt his army Dan dia membangun tentaranya. until Gideon said, it's impossible. Sampai Gideon sendiri bilang, nggak mungkin kalau begini ini. And God said, it's impossible, but it's possible with me. Tapi Tuhan mengatakan itu nggak mungkin bagimu, tetapi mungkin bagiku. Amen. Amin. That is the work with God. God will give us assignment that we say impossible, but God said, I can do. Dan itulah pekerjaan bersama, pekerjaan Tuhan. Kita bilang kalau kita menerima dari Tuhan, bilang nggak mungkin lah Tuhan, aku nggak mungkin bisa lakukan itu, tetapi Tuhan mengatakan aku sanggup. You know, our brother and sister in Christ. Saudara-saudari dalam Kristus, In John chapter 14, verse 12. Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Yohanes pasal 14 ayat ke-12 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. You know, this verse we quote very commonly that greater work shall you do, right? Dan kita sering kali, lazim sekali mengutip kata firman ini bahwa pekerjaan yang lebih besar yang akan kita lakukan. I must say that many times the interpretation of this scripture was out of context. Saya harus mengatakan bahwa sering kali interpretasi dari ayat ini itu di luar konteks. Okay? Greater work shall you do. We Pekerjaan become yang very lebih useful. besar yang akan engkau lakukan kalau engkau percaya kepadaku. So when we tell everybody you can do greater work than Jesus, you can do greater work than Jesus. Kita It's not mikirnya, oh pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus. Kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus. We will understand that after Jesus said this, Saudara harus mengerti bahwa setelah Yesus, right, in verse 16, chapter 14, verse 16, ayatnya yang ke-16, Yohanes 14 ayatnya yang ke-16, dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. right? After Jesus said this, actually, you should read continuously, that Jesus said, I will pray to the Father and he will send you the helper, which is the Holy Spirit. Amen. Setelah Yesus mengatakan di ayat yang ke-14 itu, maka dia melanjutkannya di ayat yang ke-16, dia mengatakan, aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. So what is happening there? Jadi apa yang sebenarnya terjadi? The Holy Spirit comes inside us. Roh Kudus itu datang kepada kita, The Holy Spirit works through our life dan Roh Kudus yang bekerja melalui hidup kita, and do the greater work.
dan yang melakukan karya-karya yang lebih besar. We are only the channel. Kita ini cuma saluran saja. So don't boast. Jadi jangan sombong, jangan bermegah. Amen. Amin. You will understand. We cannot do greater than Jesus. Kita mesti ngerti bahwa kita ini tidak bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar dari Yesus. The Holy Spirit is Jesus inside us. Continue to do the greater work. Amen. Roh Kudus, Yesus. Ya, Roh Kudus yang di dalam kita lah, dialah yang melakukan pekerjaan yang lebih besar itu. That's why we will understand this thing called the life of God in the soul of man. Makanya kita mesti memahami itu kehidupan Allah di dalam jiwa manusia. When we understand that, then we understand how we can live as a Christian. Kalau kita bisa mengerti, memahami itu, baru kita bisa mengerti gimana kita hidup dengan hal itu. So the Holy Spirit come, Jadi Roh Kudus datang, live inside us, hidup di dalam kita, and work through our life, dan bekerja melalui kehidupan kita. and do the work that will bring glory to God the Father and Jesus Christ. Amen. Dan melakukan karya yang akan memuliakan Bapa dan Yesus. You see, brothers and sisters, right? Saudara-saudari, The Spirit is the Spirit of truth. roh itu adalah roh kebenaran. So you turn to John chapter 16 again, Kalau kita lihat Yohanes 16, verse 13. ayatnya yang ke-13, dikatakan Yohanes 16, ayatnya yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amen. What is this? The Spirit is a Spirit of truth. Dan roh ini adalah roh kebenaran. Right? It's not called the Spirit of power. Tidak disebut roh kuasa. So it must be first the Spirit of truth before you call in the Spirit of power. Jadi yang pertama kali, yang utama itu adalah dia adalah roh kebenaran sebelum kita menyebut dia roh kuasa. Amen. Because we must know the truth before we talk about power. Karena kita harus mengetahui dan mengenal kebenaran sebelum kita ngomong masalah kuasa. And what did he say? The Spirit of truth will guide you into all truth. Dan roh kebenaran itu akan menuntun engkau, memimpin engkau kepada seluruh kebenaran. Jesus already tell us here that the Spirit of truth will guide us into all truth. Jesus never say the prophet, the apostle, the teacher, the pastor will lead you into all truth, but the Spirit of truth. Amen. Ya kan? Dikatakan bahwa roh kebenaran itu yang akan menuntun engkau kepada seluruh kebenaran. Tidak dikatakan gembala sidang, guru, dan yang membawa engkau kepada kebenaran, tetapi roh kebenaran yang akan membawa engkau kepada seluruh kebenaran. I can share with you. Saya bisa bagikan kepada saudara. I can teach you the word of God. Saya bisa mengajarkan firman Tuhan kepada saudara, I don't have all the truth. tapi saya tidak mempunyai kuasa untuk Only membawa the kepada Spirit of kebenaran. truth has the truth. Amen. Karena hanya roh kebenaran saja yang bisa membawa saudara kepada kebenaran itu. Let's turn to First John chapter 2 verse 27. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-27. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-27 dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. So First John chapter 2 verse 27 says, the anointing, which is the Holy Spirit, will teach you. Amen. Dan di 1 Yohanes 2 ini dikatakan bahwa urapan itu yang adalah Roh Kudus lah yang akan mengajar saudara. So you see, when the Holy Spirit, when Jesus lived this world, Jesus Jadi- gave us the Holy Spirit so that He can teach us
pada waktu Yesus meninggalkan muka bumi ini, dia memberikan kepada kepada kita semua Roh Kudus supaya Roh Kudus itu bisa mengajar kita. Amen. Amin. He teaches 24/7. Hallelujah. Amin. So we don't need to run around looking for teacher, chasing after this man, chasing after this woman. We don't have to. Jadi kita tidak perlu cari sini sana, lari ke sini ke sana, cari pengajaran ini orang itu. Kita nggak perlu seperti itu. I came from Methodist church. Saudara, saya ini berasal dari gereja Metodis. Where I experienced revival in 1996. Dan kami mengalami kebenaran rohani tahun 1996. I became open to the Holy Spirit. Sejak itu saya mulai terbuka dengan Roh Kudus. I was very hungry. Saya begitu lapar sekali. I wanted to learn a lot of things. Saya ingin belajar banyak hal. So I chased after speaker. Wow, this one in town, that one in town. I was very busy. One meeting after another meeting in the whole week. Jadi saya itu ngejar pembicara ini, pembicara itu, sibuk sekali setiap hari selalu pergi ke pertemuan, ke persekutuan. That was my life at the point in time for a few years. Itu kehidupan saya pada saat itu. And then I met one man of God. Kemudian saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. His name is called Art Katz. Namanya adalah Arthur Katz. When I saw him, when I met him, it really changed me. Pada waktu saya ketemu dengan dia, ngomong dengan dia, betul-betul saya berubah. Because you know why? When I learned when he talked, it's not about chasing after men. It's about following after God. Dan pada waktu dia bicara itu, ya, tidak mengenai mencari manusia, tetapi menerima pencurahan dari Allah. So I make a decision at the point in time. Jadi pada ketika itu saya membuat keputusan. I have to stop chasing after men. Aku akan berhenti mengejar manusia. What I need to learn, think about the spiritual thing, the thing of God, the Holy Spirit can teach me. Dan saya perlu belajar mengenai Allah, perkara-perkara ilahi, perkara bersama dengan Roh, tapi Roh Kudus itu mengajari saya. So I changed. Dan saya berubah. I focus on the Holy Spirit. I focus on the Word of God. Saya fokusnya kepada Roh Kudus, saya fokusnya kepada Tuhan. So you spend more time with God alone. Jadi saya berubah. Sekarang waktunya saya lebih banyak meluangkan waktu bersama dengan Allah. I ask you a question. Dan saya tanya mengajukan banyak pertanyaan. How do you move in the gift of the Holy Spirit? Dan bagaimana kita bergerak dalam Roh Kudus? You go and learn, right? You go attend lesson, right? You attend teaching how to move the gift of the Holy Spirit, right? Ya, banyak orang yang hadir di pengajaran bagaimana kita bergerak bersama dengan Roh Kudus. Right? Kan? You know what all this teaching teaching us? Saudara tahu bagaimana dia mengajar kita? They mechanize the gift of the Holy Spirit. Dari pelajaran-pelajaran yang itu, maka rasanya dibuat itu karunia-karunia Roh Kudus. Okay, they mechanize the gift of the Holy Spirit. Membuat karunia Roh Kudus. So they teach you step 1, step 2, step 3, step 4, right? Kan terus dikasih formulanya. Oh, mesti harus begini. Langkah pertama, kemudian diikuti langkah 2, ketiga, keempat. You look into the New Testament. Kalau kita melihat kepada Perjanjian Baru, He teach the church how to move the gift of the Holy Spirit. Nah, bagaimana gereja mula-mula saat mereka bergerak dalam Roh Kudus? He never taught them how to move the gift of the Holy Spirit. Monica, are you there? Sorry, I'm lacking. I think. I'm lacking order. Okay. Can you say it one more time, Pastor Joe? Okay, I will. Paul never taught the church how to move in the gift of the Holy Spirit.
wait. Or maybe Donnie looking for maybe a better spot in my You're back already. You're back already. You're back. house. Oh, I'm stable. Okay, you're back. Okay. Paul never taught the church how to move in the gift of the Holy Spirit. Never what? Paul never taught the church how to move in the gift of the Holy Spirit. Enggak pernah itu dia diajarkan. Gereja mengajarkan bagaimana untuk bergerak di dalam roh. You know, when Paul traveled, right? Some places he stays very short, some places he stay very long, right? Not here, Johnny. Apa John? Some places when Paul moved, he stay a very short time. Some places he stay like Ephesus, he stay the longest. Okay. Paul. Okay. I missed that. Okay, Paulus, ya kan? Paulus itu pada dia kadang-kadang di satu tempat tinggalnya cuma sebentar, di tempat lain dia bisa tinggal lebih lama. So those churches he stay maybe 1-2 weeks. He said bye bye, I have to go. Then they will say, "Oh, you haven't taught us how everything." Nah, kadang-kadang di satu tempat cuma 2 minggu dan bilang, oh ya selamat tinggal. Kadang lo kok enggak ngajarkan apa-apa ini. But the church never complain. Dan gereja komplain. Tidak pernah. Because why? They had to learn to depend on the Holy Spirit when Paul was away. Amen. Karena apa? Gereja itu harus belajar sendiri untuk bergantung kepada Roh Kudus sendiri. Selagi Paulus pergi juga. But today, when we want to move in the gift, we have the Holy Spirit, but we don't learn how to depend on the Holy Spirit. We want step by step how to depend on the Holy Spirit. Tetapi sekarang ini kita tidak belajar bagaimana sih sebenarnya itu bergerak dan bergantung kepada Roh Kudus. Kita itu belajarnya maunya pakai formula. I tell you, brother and sister in Christ, you need to build relationship with the Holy Spirit. Jadi saudara-saudari, saudara itu perlu membangun hubungan dengan Roh Kudus. There's no step by step. Tidak ada langkah demi langkah gitu. Just Resep build langkah demi relationship. langkah. Just build relationship. Karena yang diperlukan itu hubungan dengan Roh Kudus. Then you will learn to be sensitive to the Holy Spirit leading and guiding. Baru setelah itu kita bisa belajar untuk menjadi peka kepada tuntunan dan arahan dari Roh Kudus. Pengajaran dari Roh Kudus. How did I know? In 2001, when the bank closed down Singapore, I know that this is the time. Dan karena itu setelah itu saya tahu pada waktu bank itu tutup di Singapura tahun 2001, saya tahu bahwa ini adalah waktunya buat saya. I didn't use my brain to analyze. I didn't. Saya tidak pakai otak saya untuk menganalisa. I know inside my spirit, there's this thing that tell me, say, this is the time. I just know this is the time to leave the corporate world. Saya tahu di dalam roh saya, tahu aja gitu di dalam roh saya bahwa ini adalah saatnya buat saya untuk masuk ke full time. So you see, it's the knowing, okay? It's the knowing inside in your spirit. Jadi saudara, isunya itu adalah roh kita itu ngerti gitu aja, mengetahui gitu aja. But to come to that, I'm not boasting about myself. I still learning, I still growing. To come to that is a daily walk with the Holy Spirit, daily communion with the Holy Spirit. Tetapi untuk bisa nyampe hal itu adalah sebuah perjalanan harian bersama dengan Roh Kudus. Saya masih tetap belajar, saya masih tetap harus makin peka, tetapi ini adalah perjalanan hidup kita harian bersama dengan Roh Kudus hari demi hari. You know, right? I have an auditing background, right? Saudara tahu bahwa saya itu punya latar belakang sebagai auditor. So that was my training. Jadi itulah pelatihan yang saya dapatkan. Because of my background, I use my brain more than my heart. Karena background saya itu sebagai auditor, terlatih sebagai auditor, maka saya terbiasa menggunakan otak saya lebih daripada menggunakan roh saya. So when I learned to walk with the Holy Spirit, it was really very, very, very difficult. Jadi pada waktu saya belajar untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus itu begitu sulit buat saya. Because I want step by step. Menantang.
Tetapi I want saya bergerak understanding. langkah demi langkah. Saya masih Okay, tetap I want ada di 1 bawah plus 1 equal pelatihan. to 2. Okay, I want 1 Bagi plus 1 saya equal 1 to tambah 2. 1 2. Ya kan? But sometimes 1 1 plus tambah 1, 1 you work with the tambah Holy Spirit, 1 plus 1 can be 3, can be 4. Tapi kalau bersama Roh Kudus, 1 tambah 1 bisa 3, bisa 4. So I struggle a lot in this, okay? Jadi saya bergumul banyak dalam hal ini. But then I have to slowly let go. Dan bagi saya, pelan-pelan saya bisa melepas, bisa let go. Just slowly contact the Holy Spirit. Dan pelan-pelan saya bisa terhubung dengan Roh Kudus. Of course, you want to share more this, you will take some more time for this. Ya, tentunya untuk membagikan hal ini butuh waktu lah ya. So, but what I want to share you tonight is this. Tapi We need to learn to be led by the Holy Spirit. Tapi apa yang saya ingin bagikan kepada saudara pada malam hari ini adalah kita ini harus betul-betul belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Let's turn to Romans chapter 8, verse 14. Roma chapter 8. Verse 14. Ya, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14. Sebentar. Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin. Ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amen. So, but what did the Bible say? But as many are led by the Spirit, not led by the word of God, not led by prophet, apostle, or anyone, but by the Spirit, are the son and the daughter of God. Amen. Dikatakan orang yang dipimpin oleh Roh Allah, bukan dipimpin oleh firman Allah, bukan dipimpin oleh rasul, nabi, tetapi dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. And when you talk down here, you talk about the son of God, it's talking about mature, not those newborn baby. Ya, kita di sini bicara mengenai putra Allah, mengenai Huios, itu berarti putra yang sudah dewasa, bukan anak yang masih bayi. So, brother, sister in Christ, are you led Saudara-saudari, by the Holy Spirit? Are you led by the Holy Spirit? kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. That is more important. Itu yang lebih penting. It's not a question whether you have the Holy Spirit. Bukan pertanyaan apakah engkau punya Roh Kudus atau enggak. If today you're truly born again, you have the Holy Spirit. Kalau saudara itu sudah lahir baru, saudara punya Roh Kudus. The question is, are you led by the Holy Spirit? Pertanyaannya adalah apakah engkau dipimpin oleh Roh Kudus? That is the most important question to ask ourselves. Itu adalah pertanyaan yang paling penting yang kita harus You tanya. know, we are living in a very challenging time. Kita ini hidup di masa-masa yang sangat menantang. There's many fake news. Banyak kabar-kabar palsu. How do you know which is the truth? True, which is fake? Mana yang benar, mana yang palsu. Except by the Holy Spirit. Roh Kudus. There is this man of God. Cosme Wigglesworth. Misalnya ada seorang hamba Tuhan, Smith Wigglesworth. You know, he is not educated. Kita tahu dia bukan orang yang berpendidikan tinggi. God bless him with a lawyer wife. Allah memberkati dia dengan istri yang setia. He was a plumber, actually. A plumber. Dan dia God bless adalah him, a tukang lawyer wife. ledeng. Ya. Smith Wigglesworth itu tukang ledeng. And his wife taught him how to read. Apa? His wife taught him how to read. Oh, istrinya yang ngajari dia membaca dan menulis. And he only read the Bible. Dan dia hanya membaca Alkitab. He doesn't read the newspaper. Smith tidak baca koran. One day, there was this guy called Lester Sumrall. I'm not sure you know him. Dan satu hari Lester Sumrall. So Lester Sumrall came to his house. Lester Sumrall datang ke rumahnya Smith Wigglesworth ini. And he walked like a British with umbrella and a cap and a newspaper. Dan dia datang bawa payung, pakai topi, empit koran. He knocked at the door of Smith Wigglesworth.
Dan kemudian dia mengetuk pintunya Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth was doing his daily read the Bible, pray, read and pray, read and pray. Dan Smith Wigglesworth melakukan kebiasaannya baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab, berdoa. He opened the door and he saw Lester Sumrall and he said, "What is in your hand?" Dan dia membuka pintu dan dia ketemu melihat Lester Sumrall dan dia tanya, apa yang ada di tanganmu? Newspaper. Koran. Then Smith Wigglesworth said, "Throw it away." Dan Smith bilang, buang itu. Because I don't want gossip and lies in my house. Karena aku tidak mau gosip atau kebohongan masuk ke rumahku. So after Lester Sumrall threw the newspaper away, they went inside the room, and Lester Sumrall hoping that Smith Wigglesworth would lay hand on him and pray. Lester Sumrall membuang korannya, masuk ke rumah itu, mengharapkan Smith Wigglesworth mendoakan dia. But Smith Wigglesworth continue to read the Bible and pray, read the Bible and pray. Smith Wigglesworth continue to read the Bible and pray, read the Bible and pray. Smith Wigglesworth continue to read the Bible. Smith Wigglesworth melanjutkan dengan membaca Alkitab, berdoa, melanjutkan baca Alkitabnya dan berdoa, baca Alkitabnya dan berdoa. Then when you finish it, you can go home. Pada waktu dia selesai, yang ngomong sama Lester Sumrall, kamu boleh pulang. So Lester Sumrall said, something happened into my life, even though he didn't lay hand and pray for me. Dan Lester Sumrall mengatakan ada sesuatu yang terjadi dalam hidupku sekalipun aku tidak ditumpangi tangan dan didoakan. You see, brother and sister in Christ, when the Holy Spirit works, it's His way, not our way. Saudara-saudari, pada waktu Roh Kudus bekerja, itu caranya, bukan cara kita. There's another man. Ada orang lain lagi. Moody, D.L. Moody. D.L. Moody. Okay. When he was preaching, there were two ladies praying when he was preaching. Pada waktu D.L. Moody sedang khotbah, ada dua wanita yang berdoa saat dia khotbah. He was very irritated by their praying. Dan dia sangat risih, teriritasi dengan doa mereka. So one day he went to talk to the lady, "What are you doing when I'm preaching?" Dan suatu hari dia nemui dua wanita itu dan bilang, apa yang kamu lakukan selagi aku khotbah? Dear Moody, your preaching has no power. We are praying for that you will have the power. Dan wanita itu menjawab, Moody, khotbahmu itu tidak ada kuasa. Kami berdoa supaya khotbahmu itu ada kuasa. Say, can you please don't pray here? Go home and pray. You are disturbing me. Dan dia menjawab, biarlah kalau kamu doa aja di rumah. Karena kalau kamu berdoa itu kamu mengganggu aku. So they pray at home, but after a while they came back and pray again. Dan wanita itu berdoa di rumah, tapi setelah beberapa saat datang lagi dan berdoa. So he went and said, "Why I told you to go home and pray? Why you still praying?" He said, "Dear Moody, you still have no power in your preaching." Dan D.L. Moody ngomong sama wanita itu, aku kan sudah nyuruh kamu untuk berdoa aja di rumah, kenapa kok kamu datang lagi dan berdoa? Dan wanita itu menjawab, Moody, khotbahmu itu tidak ada kuasanya. And these two ladies said, "We are going for a meeting. This meeting, they went to talk about the baptism of the Holy Spirit." And dear Moody said, "Okay, I follow you." Dan kedua wanita itu berkata, kami akan pergi ke sebuah pertemuan di mana ada baptisan Roh Kudus. D.L. Moody mengatakan, "Iya, aku ikut kamu." So dear Moody went there and he was baptized with the Holy Spirit. D.L. Moody pergi dan kemudian dia dibaptis oleh Roh Kudus. After that, when he preached, still the same, the words are still the same, but there was power. Hallelujah. Dan setelah itu caranya khotbah masih sama, khotbahnya sama, tetapi yang beda ada kuasa. Haleluya. So one day, D.L. Moody was invited to go to UK. Jadi satu kali D.L. Moody diundang untuk pergi ke Inggris. And then so one senior pastor and a junior pastor was waiting for him at the birth, ship birth.
gembala senior dan gembala yang muda menantikan dia di suburb pinggiran kota. Then the senior pastor said this, who does D.L. Moody think he was? He had the monopoly of the Holy Spirit. Dan si senior pastornya ngomong, D.L. Moody itu ngira dia siapa sih kok dia memonopoli Roh Kudus. And the young man said, no, D.L. Moody does not have the monopoly of the Holy Spirit, but the Holy Spirit have monopoly on D.L. Moody. Hallelujah. Dan si yang junior mengatakan, bukan D.L. Moody yang memonopoli Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memonopoli D.L. Moody. That's why D.L. Moody, during his time, 1 million people come to know the Lord Jesus Christ because of the power of the Holy Spirit. Amen. D.L. Moody pada masanya membawa 1 juta orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena kuasa yang ada pada menyertai dia. So not by might, not by power, but by my spirit. Makanya bukan oleh kuat, bukan oleh gagah mengenai, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Any question? Yeah, my first question actually. Oh, no. I don't think that my brothers and sisters knows about it because I know that your fellowship. I mean, after sometimes you started a fellowship where people can come and then people is always open up by the Holy Spirit because it's not just like a regular church where there is just the ritual like the liturgy, but your church is really just open. So how you do it? How do I do it? Because I don't think that Pastor Donny, Pastor Gunawan, and the other know about it, but Pastor Jun Choi in Singapore, his church is, people can just, I think it's just like 1 Corinthians 14, so people can speak in tongues, maybe prophesy, right? Actually, what is this is that we allow it to be organic. Bu Monica, terjemahkan dulu pertanyaannya. Oke, pertanyaan saya ya, Pastor Jun Choi itu setelah itu dia itu membuka gerejanya. Gerejanya itu adalah gereja di mana orang-orang itu jemaatnya itu datang dan tidak ada seperti gereja yang kita biasa tahu ada liturginya, maksudnya liturgi karismatik ya punya liturgi lah ya, pujian, penyembahan, apa gini-gini, terus firman, setelah itu enggak, gerejanya dia itu los gitu. Jadi ada orang yang kemudian digerakkan untuk bernubuat, ada yang mungkin bermazmur, ada yang kemudian membagikan firman. Saya kira itu seperti 1 Korintus pasal 14 itu. Ya. Tapi saya bilang gimana kok mulainya and how to maintain. Bagaimana mempertahankan terus bisa seperti itu dan itu sudah bertahun-tahun. Ya. Because it has been years. So It's been years too, but you see, the first thing is that I decided, and I did say that it must be organic. Organic means I don't manipulate. I let it free flow. That is what I want. Jadi saya sudah memutuskan sejak awal bahwa ini harus organik. Jadi tidak ada satu yang manipulasi, tidak ada satu yang nonjol. Nah itu You yang must dare to be organic. You must dare to be organic. Jadi harus berani untuk menjadi organik. So now it's not only that we have, sekarang bukan saatnya cuma kita punya sayuran organik, semuanya makanan organik. Bergereja pun harus organik. So it's not only the time for us to have organic food, but so even the church has to be organic. Right. Right. Yeah. Yeah. Interesting. Is it possible for all the members of the church can really comply with it, can really move along with that? Apakah mungkin semua orang yang hadir bisa terlibat dan mengikuti pemikiran seperti itu, kira-kira begitu? Dan terlibat, ya kan? Terlibat di dalamnya, ya. Is it, Pastor Jun Choi? What you say?
everyone, is really, I said everyone, all the members that come, really comply with that, and then just flow in your church. I cannot get clearly. Yeah. Everyone. So maybe, yeah, all the member, all your member. I mean, the member of your church. Are they really, just comply with that? Really, just flow in, and led by the Spirit during the service. You see, I had to acknowledge that yes and no, because some people, after work you come, you're tired, right? So you take some time. So normally we start with worship first, right? We start worship first. So from worship, you will actually kind of come down. You become more focused in that sense, lah. But I also want to be careful that when we start using worship like a manipulation, that is dangerous. Ya, jadi biasanya mereka memang menyembah lebih dulu, setelah itu tenang untuk terus dipimpin roh itu ya tadi ya. Tetapi Pastor Jun juga mengatakan bahwa mesti hati-hati karena bisa-bisa penyembahan, lagu-lagu penyembahan itu pun juga dipakai untuk memanipulasi. So for the normal church, like example Surabaya, I always emphasize, don't you worship to manipulate the atmosphere. Dan untuk gereja-gereja terutama di Surabaya, saya selalu memperingatkan, jangan kamu itu nyanyi-nyanyi lagu penyembahan untuk memanipulasi atmosfer, suasana. Because a lot of churches depend on worship to create the atmosphere. Then it becomes emotional, it becomes soulish. Karena banyak gereja yang bergantung kepada lagu-lagu penyembahannya untuk menciptakan satu atmosfer, meng-create satu atmosfer, tapi itu manipulasi sebenarnya, dan itu menggerakkan, membuat orang jadi emosional, dan itu jiwani. Also, in the church, the flow must come from from inside, not depend on outside. Dan di dalam gereja, flow-nya, alirannya itu harusnya asalnya itu dari dalam, bukan dari luar. You understand this? Yes, that is difficult. That is very important. We in the church too much is dependent upon external, not be depend on your inner relationship with God. Dan di gereja itu terlalu banyak bergantung kepada yang eksternal dan bukan bergantung kepada hubungan kita pribadi dengan Tuhan, yang timbul dari itu, tidak tergantung dari itu, dari internal, hubungan internal kita. Mengerti? Okay, there is some question I need to read it. Okay. How to detect the movement of the Holy Spirit with the fake worship? First, you must be sensitive to the Holy Spirit yourself first. Pertama, tentunya saudara harus memang peka dengan Roh Kudus. If you don't have the truth inside you, you cannot detect the truth. Kalau saudara tidak memiliki kebenaran di dalam diri saudara, saudara tidak akan bisa mendeteksi kebenaran. The truth is not depend on trying to understand, analyze and understand. Kebenaran itu tidak tergantung kepada pengertian kita, pemahaman otak kita ini. Enggak. So your daily communion with the Holy Spirit, daily relationship with the Holy Spirit is very important. Jadi komunikasi pribadi, persekutuan pribadi, hari demi hari dengan Roh Kudus itu penting sekali. Amen. Amen. Any more? So you just know, right? The answer is that just if you just have the communion and then you just know just like that, right? So that's why Art Cat always say this, guard your spirit. Makanya Tuhan kan bilang, jagailah hatimu, jagailah
roh itu. Okay, guard your spirit. Ya, jagai roh kita. So that's why we cannot run to every places, take this, take that, take this, take that. No, you must know whether it's true. Don't Makanya take kita tidak everything. bisa pergi ke sini ke sana, terus ngambil ini, ngambil itu, comot sini, comot sana, tidak bisa sembarangan kayak begitu. Okay, so sometimes in the worship, you notice that if I'm in your worship, you will notice that sometimes I don't even sing. I just close my eye. Di tengah-tengah penyembahan, kalau saudara perhatikan, kadang-kadang saya cuma tutup mata saya. Because you need to sense whether this is the worship is soulish or the spirit worship is spiritual. Karena saudara perlu merasakan apakah penyembahan ini jiwani atau memang rohani. But in the church, many people suck into the worship. When you suck into the worship and it's soulish, you will just flow with the soulish, the flesh. Then you do not know that spiritual. Banyak di gereja itu kalau orang-orang itu menyembah tapi tersedot kepada yang soulish, yang jiwani, maka enggak bisa yang enggak masuk kepada yang rohani. Jadi semuanya juga ketangkep di jiwa saja. Take some time to understand. Yeah. No. Another question. Okay. Bagaimana kisah awal itu dari? Okay. So at the beginning, how is the service at the beginning of your church, and then how people get used have a liturgic service changing into the organic service. How? Okay, we have changed quite a bit because initially I have another brother. He's a worship leader. He's also a pianist. He's a guitarist. So he led us. And now he moved out because he moving away from where we are staying. So I allowed him to go. So now we worship without music. So but then in worship, what happens is this. We don't determine who is the worship leader. Anyone as the Holy Spirit lead, you say, let's sing this song. Let's sing this song. Let's sing this song. It's free flow. You know, that become organic itself. Ya. Saya yang awal-awal flat jadi tidak kedengaran, tapi yang terakhir saya dengar bahwa ya tidak ada satu yang ditunjuk jadi pemimpin jadi WL gitu, tapi siapa yang terus kemudian nyembah, mimpin nyembah, jadi mengalir begitu. So that's why when I talk about worship, I will say, you can come and plan your song ABC, right? But when you stand there to start the worship, you must be prepared for the Holy Spirit to either change all the song, or change the sequence of the song, or take away some of the song. Okay, that is where you're led by the Holy Spirit. Yeah. You can prepare, but when you stand there, you will say, Holy Spirit is yours. Ya, jadi saya ngomong sama teman-teman, sama orang yang ya ada sebenarnya yang bertugas untuk menjadi WL, dan saya juga bilang mesti persiapan lagu-lagunya apa, urutannya apa, tapi begitu sudah ada di mimbar tetap mesti terbuka, bisa untuk Roh Kudus memimpin, bisa jadi urutannya berubah, lagunya berubah, bisa terjadi apapun juga. So example, just like tonight, I don't follow the sequence of what I prepare. I don't. Ya, contohnya malam hari ini sekalipun, saya tidak terus mengikuti urutan apa yang telah saya persiapkan. So you allow the Holy Spirit to take over and do what He want to do, and you have to obey. Izinkan Roh Kudus yang mengambil alih, izinkan Dia melakukan apa yang Dia inginkan, dan kita ngikut. Amen. There's another one.
Okay. Jika hari ini dalam diri orang percaya terdapat Roh Kudus, mengapa banyak orang-orang percaya tidak dapat mendengar suara Roh Kudus? Dan itu very good question. Pak Gunawan asked if today in each believer there is Holy Spirit in every believer. Yep. Then why so many believers cannot hear the voice of the Holy Spirit and then flow and the gift of the Holy Spirit? What is the reason or the cause of that, and what is the solution? The cause is the church problem. Because the church never teach the people how to learn to move the Holy Spirit. The whole church teach people 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, F, G. That is the problem. It's the church. Masalahnya itu karena gereja. Salahnya gereja karena gereja tidak ngajari jemaat bagaimana dipimpin Roh Kudus. Gereja cuma ngajari 1, 2, 3, 4. You know, pastor, there are a lot of pastors here. Because we don't throw them into to walk the water. We never say we put him the land. He walk on the land. He never walk on water. Karena kita tidak ngajari jemaat kita untuk jalan di atas air. Tetap suruh jalan di atas tanah saja. But the Pastor, other thing is the church itself never have a model of leading by the Holy Spirit. Dan hal yang lain karena gereja sendiri tidak punya pola bagaimana dipimpin Roh Kudus itu. but Pastor Juncoy, Pastor Juncoy tadi bilang bahwa Paulus sendiri pun tidak pernah mengajar gereja. Saya masih sungkan dengan Inggris saya, Bu Mon. But Pastor Juncoy, but in the verse you say to us that Paul himself, God never taught the church, the first Christian, how to move in the gift of the Holy Spirit. Yep, correct. Paul don't do that, didn't do that, and when church today not teaching the congregation about moving the Holy Spirit, what is the difference with Paul and today Christianity? The difference, the difference because today the church. Pertanyaannya, pertanyaannya tahu kan bahasa Indonesianya semua, ya. Kalau pada awalnya aja, semuanya tahu kok, ya. Bagaimana sekarang bedanya? Karena Paulus sendiri kan juga tidak pernah diajari itu bagaimana bergerak di dalam Roh Kudus. Nah sekarang gereja-gereja sekarang kan juga kayak begitu. Oke, Pastor. Paul, what did Paul do? Paul left the church alone to depend on the Holy Spirit. But today the church, we use different structure, different method to help you to live the Christian life. So that you don't need to depend on the Holy Spirit. Paulus memang ngajari jemaat untuk bergantung pada Roh Kudus, tetapi gereja-gereja sekarang ini pakai cara-caranya untuk menyelenggarakan gereja, cara-caranya sendiri. Okay. Also, the other thing is that we make the people in the church depend on the pastor. Dan hal yang lain, kita itu melatih jemaat bergantung kepada pendetanya. I share you this. Saya someone believe in Jesus Christ. Paulus percaya kepada Yesus. No, not Paulus. I say when someone believe in Jesus. Apabila seseorang percaya kepada Yesus, what do we do? Apa yang kita lakukan? We ask them come to the church. Kita kan nyuruh mereka datang ke gereja, toh? Attend this, right? Ya, hadir, ikut ini, ikut itu. The right way to do is this: when a person becomes a Christian, you connect him to God. Ya, padahal harusnya apabila seseorang itu jadi Kristen, saudara langsung hubungkan dia dengan Allah. Not come to church, go to God first. Jadi jangan ke gereja lebih dulu suruh datang kepada Allah. So from the first day of his Christian life, he is connected with God, he has fellowship with God, he get to know God. No structure, nothing. Jadi pada hari pertama dia lahir baru itu dibawa untuk datangnya kepada Tuhan, terhubung dengan Tuhan,
terus berkomunikasi dengan Tuhan, tidak terpapar, tidak terkontaminasi dengan struktur-struktur lebih dulu. Then he come to the church. Baru setelah dia bisa terkonek dengan Tuhan, baru ke gereja. Then you will see a difference. Maka pasti kelihatan bedanya. So we get the step all wrong lah. Ya. And for you, something wrong with church today. If I say something wrong, okay, I can say something wrong. Okay, because because you know, you understand, it all started with the Roman Empire. Ya, kalau mau ngomong salah, saya enggak ngomong kalau salah ya. Tetapi kita tahu bahwa semuanya itu diawali dengan Kekaisaran Roma. The early church, they were following the Holy Spirit. They were leading the Holy Spirit. There was many signs and wonders and miracles. Then the Roman Empire came and started to institutionalize the church and said that you only can worship in the institutionalized church. Yeah. So what happened? Then they create a hospital. So you come to the hospital, you look for a doctor, you don't need to pray for sickness anymore. Yeah. So slowly the gift of Holy Spirit diminish. Yeah. Jadi awalnya gereja mula-mula kan bergerak dengan Roh Kudus, dengan karunia-karunia, dengan tanda-tanda heran, mujizat-mujizat. Setelah itu Kekaisaran Roma masuk, gereja itu dilembagakan, sehingga dan mesti kalau bergereja itu beribadah itu mesti begini, maka pekerjaan Roh Kudus akhirnya jadi semakin diminish, jadi hilang, ya, karena di institutionalize, dilembagakan begitu. Seperti misalnya rumah sakit. Jadi akhirnya kan ke rumah sakit ya langsung orang menemuinya dokternya. Jadi bukan langsung untuk didoakan lebih dulu. So, mungkin tadi ada pertanyaannya Gunawan, Bu Mon, tentang solusi. Yes. And the second question from Pastor Gunawan that you haven't answered yet is that you said the cause, but what is the solution? The solution then? Solution. Change. You must dare to change. Harus berani berubah. And then how? How? Because church is already big. And that's why you see, when you dare to change, you will see people leaving your church. Ya, kalau berani berubah, harus berani juga jemaat ninggalin gereja. Because like people come to my house, right? They come. Orang-orang datang ke rumah saya. Because they have a mindset, they follow the structure, right? The normal church structure. They come here, it's so different. After a while, they cannot stand. They're not willing to change. They still stick to the structure. Iya. Orang-orang yang datang ke rumah saya, ke gereja organik ini, pertama kali iya, tapi setelah itu mereka tidak tahan karena sudah terbiasa cari struktur. Cari yang terstruktur. So the change will be very difficult because why? It will affect your tithe and offering, right? Memang harus berani berubah karena kan memang itu mempengaruhi persembahan dan perpuluhan. This is the most difficult to sacrifice, right? Dan ini adalah hal yang paling sulit untuk dikorbankan, bukan? It is the number goes smaller, right? Yeah. So then that is where you will know who is the true Christian, who is not the true Christian, in a sense. Ya, akhirnya juga bisa ketahuan mana Kristen yang sejati, mana yang tidak sejati. Another question. Yeah. How to teach believers to walk in the Spirit? Okay. Without falling into the mechanical things. Falling to what? Mechanical. Okay. Yeah. I thank God I have a privilege of meeting this lady called Miss Lily Roger. Lily from Roger. America. Yeah. Okay. And she was conducting a prayer conference, and I was there. And after the prayer conference, I contacted her to do prayer and fasting in my office fellowship. Dan that was setelah many years ago. Bertahun-tahun yang lalu saya ketemu Lily Rogers yang menyelenggarakan konferensi doa. Setelah saya temui dia, saya minta dia untuk bicara di kantor saya bertahun-tahun yang lalu. So when she came to our fellowship, she said this: when you see Miss Lily Roger car,
you see the number plate is Galatians 2:20. Nopolnya Lily Rogers itu Galatia 2:20. I'm crucified with Christ, nevertheless I live, right? Yet not I, but Christ live in me. Kita hafal itu kan, aku disalibkan bersama dengan Kristus, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang menghidupi hidupku. See, so you can see that Miss Lily Rogers is dead already. Jadi Lily Rogers itu sudah mati. So then you say, you ask me when should I fast or I not to fast? He give this example. Should I fast or not to fast? Dan contoh misalnya. Terus kita tanya, apakah aku ini mesti puasa atau enggak usah puasa? You say, because you are dead, then the Holy Spirit inside you can use all your senses to communicate to you. Amen. Jadi karena engkau sudah mati, maka Roh Kudus yang ada di dalam dirimu bisa menggunakan semua panca inderamu untuk berkomunikasi dengan dirimu. So you say, Miss Roger, every morning we wake up, say, God's Holy Spirit, should I fast or not? Jadi kalau Lily Rogers ini setiap bangun pagi, dia langsung terus tanya nih, Tuhan aku nih hari ini puasa atau enggak? So he said, Miss Lily Roger, fridge, inside that is a bowl of cereal and a glass of juice. Dan makan misalnya, apakah segelas jus atau semangkok sereal? Then he will take his hand to touch the cereal, and if the body don't feel like taking, they say maybe the Holy Spirit want me to do a partial fast or total fast. Nah, kalau sudah itu saat dia menjamah serealnya, terus tubuhnya tuh sepertinya merasa enggak gitu ya, terus jadi dia tahu oh mungkin aku hari ini akan puasa total. So as somebody touch the cereal, the body don't want. Karena nyentuh ini tubuhnya enggak mau. So then he touch, then he touch the juice. Kemudian dia pegang jus. So from there he know whether it's going to be a total fast or it's going to be a juice fast. That's all. Jadi dari situ dia tahu apakah harus puasa total atau cuma puasa minum jus. Nah itu aja. You can only do this when you really die to yourself, and that so that the Holy Spirit can use all your different senses to communicate. Like sometimes I feel the same Kita thing. hanya bisa lakukan itu setelah kita betul-betul mati buat diri kita sendiri, sehingga Roh Kudus itu bisa memakai panca indera kita untuk berbicara dengan kita. Mengerti? Yes, get it. Right? But you must And die then to the yourself. question is how you know that you die for yourself. Aha. You know whether you die to yourself. Basically, everyone know. Oh, There's no desire of our own. sometimes we think that we die for ourselves already, but So- maybe. So how obedient are you to God? Oh How yes, of obedient course. is God? Yes, but sometimes for the small things we cannot really detect. Of course, we must understand that even when we die to ourselves, our flesh is still there. Yeah, So sometimes we give in to our flesh. The flesh will come and disturb you. So you must die to yourself and say, no. that's You say, right. No. That's why even for Lily Rogers, if people already prepare everything for her, and they say, no, this is also not good. No. So it's not, I tell you, by walking the Holy Spirit, walking the Spirit doesn't mean that, wow, everything is automatic. No. You still have the flesh and the Spirit. Yeah, You understand? So you Yes. still have to make choices. yeah, Okay, when you move the Holy Spirit, God never take away the freedom to choose. God still give you the freedom to choose. Amen. that's right. Yes, jadi sekalipun dipimpin Roh Kudus masih tetap itu dagingnya itu kan masih ada gitu. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita tetap kehendak bebas yang tidak campur-campuri sama Tuhan. Tetap kita harus memilih. So just I always tell people, your body got white dog and black dog, right? I don't want. So the black dog is the flesh, the white dog is the spirit. Ya, ada anjing hitam, anjing putih. Anjing hitamnya itu daging, anjing putihnya Roh Kudus. So who do you feed? You feed the black dog, then the black dog will grow strong. You feed the white dog grows Yang stronger. kita kasih makan yang mana? Kalau kita kasih makannya anjing hitam, ya nanti anjing hitamnya yang suaranya keras. Kalau yang kita kasih makan yang anjing putih, nanti
Roh Kudusnya yang suaranya keras. So who do you most, the flesh or the spirit? You must. Of course, the spirit. Yeah. Another question. Pastor Tentu Junso, yang tanya. mungkin you can share a little bit. You can share a little bit one story, how you lead the congregation, how you lead people to move. Oh, I think this is not very right because I'm teaching you mechanical way really. Because I tell the people, I say it's organic, but I don't tell you what is organic. How does it look like? I cannot tell you because when I tell you how organic look like, you will make it happen. Ya, It's no more organic. Oke, jadi gini, yang ditanyakan Pak Doni itu kan juga nanti mechanical. Tapi saya ngomong sama jemaat, kita ini kebaktian kita, ibadah kita ini organik. Tapi saya juga enggak ngomong, yang maksud saya yang organik itu gimana. Karena nanti kalau ngomong, mesti berarti organik itu begini, nanti orang akan membuatnya seperti itu. That's why we have problem in the church because why? We give the people the picture of a spiritual man, a man of prayer, a man woman of prayer. Then this fellow come in and behave like one, talk like one, act like one, right? So you don't know whether it is real or it's not real. Iya, jadi misalnya kita ngasih gambar orang seorang pendoa itu mesti gimana, gitu. Caranya berdoa, sikapnya apa segala macam doanya. Jadi itu kemudian langsung jadi pola sehingga orang nanti akan niru itu sehingga tidak tahu apakah itu memang betul-betul asli ataukah memang itu cuma tiruan. Karena kan memang sudah kelihatan polanya begitu. That is the human tendency lah. Karena memang kecenderungan manusia itu seperti itu, niru. Oke. Another question. A worship life is a life that expected by God for His creation. So the worship life, which is according to the leading of the Holy Spirit, is how what about with 5 offices? What is the function for the church according to the Holy Spirit? And to commend your last answer, Pastor Gunawan said, so the pattern is or the formula is there is no formula. Amen. No formula. Yeah. There are people ask me, every day I wake up, I got to spend how much time? What do I do? There's no formula. Saya juga bilang, orang tuh tanya, kalau bangun pagi aku terus ngapain, mungkin doa berapa jam segala macam, saya bilang nggak ada formula. Example, when you have a wife or you have a husband, do you have your relationship with your husband or your wife or your girlfriend, boyfriend is by formula? Ya, contohnya, kalau saudara punya suami atau istri, pacar, apakah hubungan saudara itu pakai formula? Pakai resepnya gitu, mesti begini begitu. A structure? Do you have a structure in your relationship with your wife? What time I do this? What time I do this? Tomorrow I do this. Next day I do this. Apakah ada strukturnya atau apakah spontan? Yeah, spontaneous. Spontan bukan? Yeah. You see, when we have relationship with God, our relationship with God must be spontaneous. Kalau kita tuh punya hubungan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu harusnya ya spontan. Don't teach people, you must pray, you must worship, you must read the Bible. No. Nggak usah terus harus berdoa, baca Alkitab, gini nggak usah lah. Starting yes, but then you see, awalnya memang ya mesti. You see, starting I tell people, all this spiritual discipline is like a runway. Ya, karena disiplin rohani itu seperti landasan pacu. Okay, the runway is not forever, right? Landasan pacu itu kan tidak untuk selamanya, enggak terus landasan pacu terus.
The runway is helping the aeroplane to take off, right? Dan landasan pacu itu kan cuma menolong supaya pesawatnya itu bisa tinggal landas. So starting you tell me, okay, spend time with God, pray, read the Bible, worship, all these things. So you start the runway. Ya, But the aeroplane, to a certain time, the aeroplane must take off. If you don't take off, then it's going to be a problem. ya. Jadi ya memang untuk awal memang mesti disiplin rohani, mesti kasih tahu, mesti doa, baca firman, renungan firman, begini, begitu. Itu tuh sebagai runway, sebagai landasan pacu. Tapi ada satu titik di mana pesawatnya kan harus tinggal landas, nggak boleh terus jalan di runway terus. So when an aeroplane on the runway, after a while it take off, it don't depend on the runway anymore. Up there is a different thing. You know what I mean? It's a different thing. It becomes spontaneous, right? Ya, jadi setelah take off kan tidak bergantung lagi kepada runway dan semuanya jadi kan spontan. Mengerti? Yes. About the worship life, Right. we haven't answered that. The worship life is How to have a worship that led by the Spirit, and then how about the 5 offices? the worship life is you when you adore God, you have relationship with God, you just want to worship Him. There's no Kalau formula. saudara tuh punya hubungan yang mesra dengan Tuhan tuh sudah otomatis kepengen nyembah Dia. You know what I mean? The Holy Spirit may lead you to certain song. Dan Roh Kudus pasti akan nuntun saudara ke lagu-lagu tertentu. So you just worship with that song. Ya sudah, terus ngikut aja, nyembah Ya. dengan lagu itu. The fivefold ministry, wow. You can take another how many minutes? Ya, kalau 5 jabatan pelayanan ini kita perlu waktu lebih banyak lagi. Fivefold ministry. You got to 5 turn to jabatan pelayanan. Ephesians chapter 4. Efesus pasal yang keempat. Yeah. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. 11 and 12. The purpose of fivefold ministry is not to build churches. It's not what? The fivefold ministry is not to build churches. 5 jabatan pelayanan itu bukan untuk membangun gereja. Okay, the fivefold ministry is not about individual ministry. Dan 5 jabatan pelayanan itu bukan mengenai pelayanan pribadi. Today, the fivefold ministry, they have their own ministry, right? They have their own ministry. Dan zaman sekarang ini 5 jabatan pelayanan masing-masing itu punya pelayanannya sendiri-sendiri. Ya The toh? Bible says down here, for he himself gave some to be apostle, some prophets, some evangelists, and some pastor, and some teacher. For what? For equipping of the saints for the work of ministry. Amen. Jadi ada yang diberi rasul dan segala macam untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. So equipping the church Jadi for untuk ministry. memperlengkapi orang-orang kudus, bukan memperlengkapi pelayanan. They're not going around for their own ministry. Is to equip the church for ministry of God. Jadi untuk memperlengkapi gereja untuk melayani Tuhan, pelayanan Tuhan. Right? I'm not explaining very detailed. Then after that, for the edifying of the body of Christ, for the growth, for the strengthening of the body of Jesus Christ. Dan kemudian untuk mengedify, untuk menguatkan, membangun dan menguatkan tubuh Kristus. They will continue to do this until it come to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God. Until the church come to unite together and the Dan knowledge of mereka the Son of God. melakukan itu sampai gereja itu bersatu dalam satu keutuhan sebagai putra Allah. To a perfect man. Hallelujah. Perfect Untuk man. menjadi Mature manusia man. yang sempurna, manusia yang dewasa. So until the church become mature. Sampai gereja menjadi dewasa. Okay. And then what? To the measure of the status of the fullness, right? Mature. Then to the fullness, that means we're more and more like Jesus. Jadi, kemudian menjadi makin seperti Yesus. Kepenuhan Yesus. Then we should no longer be children. Sehingga tidak lagi sebagai anak-anak, Tossed to and fro and carry
about with every winds of doctrine by the trickery of men. Yang tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran manusia, permainan palsu manusia, In the cunning craftiness of deceitful plotting. dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. You see, when the fivefold ministry is doing what they're supposed to do, the church will grow stronger. The church will be able to be more and more like Jesus. Will grow in maturity, so that when they Kalau 5 jawatan pelayanan itu betul-betul berfungsi sebagaimana seperti yang Tuhan katakan, maka gereja itu akan menjadi kuat dan makin bertumbuh dewasa, makin menjadi seperti Yesus. So when that happens, what happens? When different teaching come, that's why I say that, right? Craftiness, trickiness of men, right? Different teaching come, you will not be caught inside there. Move here, move there, follow this, follow that. Jadi apa yang terjadi kalau terjadi banyak pengajaran ini, pengajaran itu, kita enggak ikut ini, kemudian ikut itu, ikut ini, enggak terombang-ambingkan. Right? So that is what the fivefold should do. That, but today we see the church is weaker than the fivefold ministry. The fivefold ministry is doing stronger than in their ministry, which is wrong. They're supposed to make the church strong, in the ministry. Yang kita lihat sekarang ini apa? Gereja makin lemah, tapi orang-orang yang dalam tanda kutip punya 5 jawatan pelayanan, merekanya sendiri pelayanannya makin kuat. Tetapi gerejanya sendiri secara keseluruhan makin lemah. So what happened? The church, they become popular, but the church is weak. Apa yang terjadi? Mereka ini si orang-orang yang dalam tanda kutip dengan 5 jawatan itu, mereka yang jadi makin populer. Tapi gerejanya sendiri, tubuh Kristusnya sendiri jadi makin lemah. So they go around profiting from the people, right? Get fat, tight, and offering, right, from people, right? Ya, mereka pergi kemana-mana semakin gemuk, dapat banyak persembahan juga. So this is a very simple way to explain without detail. Is it very clear? Ini cara yang paling mudah menjelaskan tanpa detail, tapi saya harap jelas ya. Oke. Spiritual discipline is a runway, not highway. Yeah. So the problem today is many believers don't leave their baby walker. Yeah, because today a lot of believers really just keep on depending on people. Yeah. That's right. Or purposely the leader make the believer to depend on them. That's right. Yeah. You know, when you are talking about discipleship, right? Kalau kita ngomong mengenai pemuritan, when a person is young, new, you disciple the person. Pada waktu orang itu baru, muda, saudara muridkan dia. Okay, you must disciple a person. Baby need the mother to feed them, right? Baby cannot feed themselves, so baby need someone to feed them. Amen. Ya, jadi mereka kan tidak bisa makan sendiri. Jadi setiap minggu mesti kita yang ngasih makan. So until the baby grow and then he can feed themselves, when you're 3-4 years old, you don't feed the baby anymore, the child anymore. Ya, bayi kan juga mesti dikasih makan lebih dulu. Tapi kalau sudah umur 4 tahun, 3-4 tahun, sudah mesti harus bisa makan sendiri. So when you disciple a person, when do you let go? That's the question. When do you let go? Jadi kalau kita memuridkan seseorang, kapan kita melepaskan dia? When you can hear the voice of Jesus inside him. Pada waktu murid saudara itu sudah bisa mendengar suara Yesus sendiri di dalam dirinya. Because when you can hear the voice of Jesus in him, that means you know that he's connected with Jesus already. So you leave him. It's Jesus' responsibility to take care of him already. Ya, jadi setelah saudara tahu bahwa murid saudara sudah bisa mendengar sendiri suara dari Tuhan Yesus, saudara sudah bisa melepaskan dia. Karena artinya dia itu Yesus sendiri yang sudah nanti akan bisa menuntun dia sendiri. To make the person depend on you for your life is you're out of the will of God. Kalau saudara menjadikan orang tersebut bergantung terus kepada saudara seumur hidupnya, saudara keluar dari kehendak Allah. Amen.
Amin. Ada pertanyaan lagi yang itu, yang dari peserta yang lain? Ya, kalau tidak ada, apakah kita beri waktu Pastor Juncoy untuk closing statement? Ya, tidak ada. Pastor Juncoy, I give you some minutes to give a closing statement. Thank you so much. I personally blessed by your message. I personally Praise the Lord. blessed. Praise the Lord. Not because anything, but I personally can feel something change in my heart. Any Yeah. closing statement, Pastor Juncoy? Don't be lazy. Spiritual thing, don't be lazy. Untuk masalah rohani jangan malas. Because you will understand, the flesh will die, but the spirit will live. Saudara harus ngerti bahwa daging harus mati, roh yang hidup. So focus on things that will last for eternity, not on things that only last. Maka kita harus For this fokus life kepada hal-hal yang kekal, jangan fokus kepada yang sementara. So you must live with eternal perspective. Jadi saudara hidup dengan perspektif yang kekal. So you free yourself from the thing of this world, materialism, because when you start to living Jadi for the saudara harus eternal, membebaskan diri dari materialisme, dari perkara-perkara yang duniawi ini. so the only way that we can live for eternity is when we realize that the thing of this world is temporal. 2 Corinthians chapter 4 say that temporary only. Ya. 2 Korintus pasal 4. Satu-satunya cara adalah kalau kita menyadari bahwa benar-benar mengamini, bukan cuma menyadari, mengamini bahwa perkara-perkara yang ada di dunia ini cuma sementara saja. So Jika kita bisa hidup fokus dengan yang ilahi. so where is your value at the end of it? Where is your value? Jadi pada akhirnya pertanyaannya adalah apa atau di mana nilaimu itu? Amen. Amin. Ya, that's right. Pastor Junjoy, before we end, I'm feeling so connected with you. So connected. Can you pray Connect for with Jesus. Yes. We connected with Jesus and connected each other. I mean, I can feel your spirit, and I like the spirit. I like your spirit. Praise the Lord. Can you pray for us before we end? Okay, let's pray. Holy Spirit, we thank you for leading us this evening. Roh Kudus, kami berterima kasih sudah membimbing kami pada sore hari ini. Continue to teach us, Holy Spirit. Lanjutkan untuk ngajari kami, Roh Kudus. All that you have taught us tonight, grant us the grace to apply into our life. Engkau sudah mengajarkan kepada kami malam hari ini, anugerahkan kepada kami untuk kami menerapkannya dalam kehidupan kami. Lord, we know that the day we are living in are very dangerous. Tuhan, kami sadar bahwa masa kami hidup sekarang ini adalah bahaya sekali. Very, very confusing. Sangat amat membingungkan. And we don't know which is the truth, which is not the truth. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. But we thank you, God, that you put the spirit of truth inside our life. Tetapi kami berterima kasih Tuhan, Engkau menaruh roh kebenaran itu di dalam hidup kami. Help us, Lord, from this time forward to learn to depend on the Holy Spirit and be taught by the Spirit of truth. Dan Tuhan, tolonglah kami sejak sekarang ini sampai selanjutnya untuk bergantung kepada Roh Kudus dan diajari oleh roh kebenaran. And Spirit of truth, I pray for my brother and my sister, and even for myself, Lord, that Holy Spirit, you lead us, you teach us, and lead us into all truth. Dan Roh Kudus, aku berdoa buat saudara-saudariku dan buat diriku sendiri. Roh Kudus, biar Engkau ajari kami dan bawa kami ke dalam seluruh kebenaran. So I commit all my brothers and sisters into your hand, Lord. Lead them, guide them as we go back to our respective place, Lord. Dan Tuhan, aku berdoa buat saudara-saudaraku, Engkau pimpin mereka, tuntun mereka, ajari mereka. Kalau kami akan berpisah ke tempat kami masing-masing. In the name of Jesus Christ, I pray. Di dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Amen. Amin. God bless Amen. you. You. Thank you.
Tuhan memberkati ya. Thank you, Pastor. Pastor Jun, Ya, ya. Joy. Thank you, Mungkin ada Pastor. yang Bye. ada yang Kita amit mau semua nyambung. tuh. God bless.